अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी यहाँ पे सब ठीक-ठाक हैं। मैं रात को काफ़ी मिडनाइट को मेरी फ़्लाइट थी, मैं वापस ह्यूस्टन आई हूँ क्योंकि 1 वीक के लिए मैं अपनी फ़ैमिली के साथ, बच्चों के साथ गई थी डिज़्नीलैंड। छोटे बच्चों को जाना था, तो लेगोलैंड देखना था, तो वो पूरा हफ़्ता और मैंने ऑनेस्टली मैं आपको पता है क्यों बता रही हूँ? कि जो हमने लास्ट आया एक पढ़ी थी ना कि जन्नत में थकावट नहीं होगी। तो उसमें हम डिटेल में ये भी पढ़ रहे थे कि हाँ क्योंकि दुनिया में तो हम कुछ भी करके आते हैं तो थकावट हो जाती है। ऑनेस्टली इतना मुझे उस आया को मज़े से मैं उसको डिटेल देख रही थी। जब हम तशरीह कर रहे होते हैं, उसकी मोर देख रहे होते हैं, तो मुझे लगा कि वो आया ईच एंड एवरी टाइम मेरे आगे आ जाती थी कि अगर हम फिर के भी आ रहे हैं तो थके हुए हैं। हालाँकि फ़न करने गए हुए थे, लेकिन कदम-कदम पे थके हुए थे, तो मुझे वो आया मुसलसल याद आती गई। और फिर मैं वहाँ पे बैठ के पूरा वीक में मैं ये सोचती रही और मैं बार-बार अपने बच्चों को भी कहती रही और इवन मैंने समर को भी बताया ये बिठा के कि बेटा देखो, हम जैसे यहाँ पे वेकेशन पे आए हैं क्योंकि वहाँ पे एक घर था जो हमने क्योंकि सारी फैमिली थी, दोनों बेटे थे, उनके बच्चे भी थे साथ, छोटा भी था साथ। तो हमने एक घर लिया हुआ था। तो मुझे बिल्कुल मैं ये सोच रही थी कि जैसे इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानह तआला ने हमें भेजा तो इसी तरह से हम वहाँ पे गए हैं। वो एक घर है जहाँ पे हम आके रुके हैं और हमारा पर्पस था। हम जब यहाँ से चले हैं तो हम एक पर्पस लेके चले थे। इन 5 दिन में हमने क्या-क्या चीज़ें करनी है और पाँचों दिन में हमने डिवाइड किया हुआ था। और बिलीव करें कि मैं एवरीडे मैं सिर्फ़ बैठ के ना सारे बच्चों को देख रही होती थी। कोई अपने पर्पस से नहीं हिल रहा था। पता है कि इस दिन हमने लेगोलैंड जाना है, इस दिन हमने डिज़्नीलैंड जाना है, इस दिन हमने शॉपिंग करने जाना है, इस दिन हमने जो भी काम करना है। तो बीच में कोई बीमार भी हो रहा था, तो हर कोई उसको मेडिसिन दे रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो पर्पस के साथ लग जाए। उसके अंदर ये भी था कि आप जैसे सारी फैमिली होती है तो किसी को यहाँ नहीं जाना तो उसके ये नहीं खाना तो उसने अब थक गया है, छोटे बच्चे थे, अब एक को भूख लग गई है तो एक को बाथरूम में जाना है। तो एक सब्र, सारा वक़्त एक सब्र था कि ठीक है कोई बात नहीं रुक जाओ, पहले ये काम कर लेते हैं, बच्चे हैं साथ फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। तो मैं सोचती थी कि इस दुनिया में जब हम आए हैं, हमारा एक पर्पस है। हम अपने पर्पस से जब हिल जाते हैं ना, हमें पता नहीं होता और ऑनेस्टली जब कुरान नहीं ज़िंदगी में खुला होता तो पर्पस कैसे पता चलेगा ना? तो जब पर्पसलेस लाइफ़ होती है, उसको आप देखें कि अगर हम गए भी हैं वहाँ पे और पता ही नहीं कि क्या करना है, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, आधे उधर नाराज़ होके चले गए, आधे वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ उसी में मसरूफ़ियत में हम वापस भी आ जाएँगे, तो कुछ भी अचीव नहीं किया हुआ। वहाँ पे मैं ये देख रही थी कि अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है, जिस मकसद से अल्लाह सुब्हानह तआला ने हमें भेजा है, अगर हमें ये पता हो और हम एक-एक लम्हा अपने पर्पस के टुवर्ड देके खाना भी खाया, फन भी किया, हँसे भी, बोले भी, इकट्ठे भी बैठे, लेकिन पर्पस को नहीं छोड़ा। वो हमने ऐसा नहीं था कि चलो छोड़ो ये क्या करना है। तो इसी तरह से मैंने बार-बार एवरी डे अपने बच्चों को भी यही बताती रही कि बेटा देखो ज़िंदगी में इससे बहुत सीखने को है कि अगर हमारी ज़िंदगी में पर्पस नहीं होगा और पर्पस अगर हमारा दुनिया बन गई ना, तो फिर हमारा सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। पर्पस सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानह तआला की ज़ात है। जो उसने कहा है, जैसे उसने हुक्म दिया है, उसी तरह की ज़िंदगी गुज़ारना ही हमारा पर्पस है। तो ये बहुत बड़ा सबक था, जो मैंने पूरी वेकेशन में सीखा और बार-बार कोशिश की कि छोटे बच्चों को भी मैं उनसे पूछती थी, आप लोग भी जैसे कभी कहीं जाते हैं या कुछ भी करते हैं ना तो छोटे बच्चों से ये पूछा करें कि आपने क्या लर्न किया है, व्हाई वी आर हियर और हम क्यों ऐसे नहीं कर रहे। देखो अल्लाह सुब्हानह तआला ने हमें इस दुनिया में जब भेजा तो हमारे पास क्या पर्पस था, अब हम यहाँ पे वेकेशन पे आए हैं तो हमारा क्या पर्पस है, कोई भी एनी काइंड ऑफ थिंग, तो उसको रिलेट करें तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ आती है। तो यही बस मैंने आपको बताना था कि वो आया जो थी ना कि जन्नत में थकावट नहीं हो गई वो मुझे इतनी याद आई कि हर हर लम्हा ऑनेस्टली चैन पड़ा घर के अंदर ही आके। जब हम पूरा सामान लेके घर के अंदर आए ना तो एक बड़ी-सी साँस नहीं होती, हाँ, शुक्र, हालाँकि रात का 1 बजा हुआ था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए। तो इसी तरह से इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएँगे ना तो एक बड़ा-सा साँस लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने असल घर में आ गए। दुनिया में थकावट होनी ही होनी है।
آپ دیکھ لینا عبادت ہے تو تھکاوٹ ہے، امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو تھکاوٹ ہے، آزمائشیں بڑی بڑی آ جاتی ہیں، مشکلیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن سارا وقت اگر یہ ہونا کہ ثواب کے اللہ راضی، اللہ راضی، اگر میں یہ کام کروں گی اللہ راضی ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نیو ایئر پہ، کیونکہ اکثر لوگ کویسچن پوچھتے ہیں کہ یہ نیو ایئر کیا ہے اور کیا منانے کی کیا بات ہے۔ مجھے تو یہ نہیں، آنیسٹلی وہ سیم چیز ہے جیسے ہم برتھ ڈے کا کہتے ہیں کہ کیا منا رہے ہو، ایک سال تو زندگی کا گزر گیا، بلکہ بیٹھ کے یہ سوچو کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں نے کیا اچیو کیا۔ اور الحمدللہ جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوشخبریاں تھی کہ ان کو ایک نیا راستہ ملا جانے کا، اور آگے اگلے سال میں انشاءاللہ اسے بڑے پرپس کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی دیکھیں، جب ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی آئی تھی نا، تو اس سے پہلے کا زمانے تو ہمیشہ سے تھے، اور جب سے دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ 12 مہینے تو تبھی سے تھے سال کے۔ تو اس سے پہلے جب بھی بات ہوتی تھی نا تو وہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق بات ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ کہ اس کی سے کہ وہاں تک اتنی عیسوی کی یہ بات ہے۔ ابھی بھی اگر آپ ہسٹری جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عیسوی کیلنڈر جو ہے نا اس کے حساب سے جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل جیسے ہم بات کرتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد کا کوئی واقعہ ہماری جو دین کے حساب سے آپ سوچتے ہیں، ہماری شریعت کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہم وہ کہتے ہیں کہ نبوی سال، وہ جو 10 سال جو مدینہ میں سال گزرے تھے نا 13 سال، تو اس کو ہم نبوی سال کی طرح ہم کہتے ہیں کہ اتنی 5 نبوی کو یہ ہوا، 7 نبوی کو یہ ہوا، اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے، اس کے بعد سے جو کیلنڈر تھا وہ ہمارا پھر وہ کیلنڈر آتا ہے جو ہجری، سن ہجری جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ کیلنڈر تھا۔ اور یہ کیلنڈر کس نے بنایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیلنڈر بنایا تھا، تمام صحابہ کی مشاورت کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو دین ہے نا اسلام میں، جو ہمارے ریچولز ہیں، جو ہمارے ڈیز ہیں، وہ ہمارے ہجری سال کے مطابق ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل حج کی ڈیٹ آتی ہے تو وہ ہجری سال کے مطابق ہے، پھر ہماری عیدیں ہیں، ہمارا رمضان ہے، پھر طلاق کی عدت کا جو پورا کرنا ہوتا ہے، وفات ہو جائے ہسبینڈ کی، وہ یہ ساری چیزیں جو شریعت کے اندر آتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری ہجری کیلنڈر کے مطابق ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایز اے مسلمان ہمیں اپنا ہجری کیلنڈر بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، بچوں کو بھی ہمیں یاد کرانا چاہیے کہ ان کے ڈیز، ان کے نام کیا ہیں، کیونکہ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل تو اتنا ریگولر، کیونکہ ہماری عام زندگیوں میں یہی ہم بات جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ہم انہی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ دیز آر دا نارمل تھنگ جو ہماری زندگیوں میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے کہا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ کیلنڈر کے حساب سے جو لوگوں کو اکثر ہی ہوتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ نہ کرو۔ آف کورس سیلیبریشن کیا کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب پہ رحم کرے، آنے والا جو بھی اگر یہ والا بھی سال آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رحمتوں والا کرے، عافیت والا کرے۔ جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مشکلوں سے نکال دے، بڑی بڑی تکلیفوں، مسلمان تو ویسے ہی ہر جگہ پہ تکلیف میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ نئے سال جو یہ ہمارا دوسرا جنوری فیبروری والا سال ہے، اس میں ایک چھوٹا سا تحفہ میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایکچولی یہ میں پہلے دعا یاد کی ہوئی تھی، لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم اتنی دعائیں یاد کرتے ہیں تو بھول جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے میں ایک دن لیکچر سن رہی تھی تو مجھے اتنی پیاری یہ دعا لگی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں، کیونکہ امام جعفر صادق جو علیہ السلام ہے نا، یہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے جب وہ جیل میں تھے، تو انہوں نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد وہ جیل سے بھی رہا ہوگے، مشکل میں تھے، جیل سے رہا ہوگے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کو رتبہ کیا ملا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو نبوت ملی تھی، لیکن دنیا کے لحاظ سے بھی ان کو بادشاہت ہی مل گئی ایک قسم کی۔ تو یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کریں گے، اچھے سے یاد کر لینا، اور بہت آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ کہ وہ دعا کے الفاظ کہتے ہیں اللہم
اللہم تو آپ سب کو آتا ہے، اللہم اجعل لی، یہ ہم اتنی دفعہ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں نا، تو اس لیے یہ بھی آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اللہم اجعل لی، اے اللہ میرے لیے بنا دے، من امری، میرے معاملے کو، امر کہتے ہیں نا، معاملے کو کہتے ہیں، تو میرا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی میری زندگی میں معاملات آ رہے ہیں نا، ان کو بنا دے فرحن، کشائش والا، و مخرجن، اور نکالنے کا راستہ۔ جس بھی مشکل میں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مجھے نکالنے کا راستہ بھی بنا دے اور میرے لیے کشائش کر دے۔ دیکھیں زندگیوں میں ہم لوگوں کے لیے بڑے کہیں نہ کہیں پھنسے ہوتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کشائش کے معاملے میں ہمیں رزق میں کشائش کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہماری عمر میں کشائش کر دے، ہماری صحت میں کر دے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نکال دے۔ اگر کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکال دینا۔ زندگی ہے ہی اس کا نام ہے، کہیں نہ کہیں بندہ اپنی فیصلے کرتا ہے، تو خود سے فیصلے ہے نا، کسی نہ کسی طرح سے وہ پھنسا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آسانی کے ساتھ ہر مشکل سے نکال دینا۔ اور پھر دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، وَارْزُقْنِی، اور مجھے رزق عطا کرنا، من حیث احتسب، احتسبو پہلے والے میں آپ نے پورا کرنا ہے، اور اگر آپ رکتے ہیں نا تو احتسب پڑھتے ہیں، من حیث احتسبو، کہ جہاں سے میں گمان کرتی ہوں۔ فار ایگزامپل میں جاب کرتی ہوں یا میرا بزنس ہے، میں مجھے پتہ ہے کہیں سے پیسے آنے ہیں، تو یا اللہ جہاں سے میرا گمان ہے نا وہاں پہ رکاوٹ نہ آئے، وہاں پہ بھی میرا جو رزق لکھا ہوا ہے یا اللہ میرے لیے آسان کرنا۔ وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے بھی جہاں سے میں گمان بھی نہیں کرتی ہوں، یا اللہ مجھے وہاں سے بھی میرا رزق عطا کرنا۔ اور دیکھیے رزق جو ہے نا وہ صرف پیسہ ہی تھوڑی ہوتا ہے، ہماری آپ دیکھیے کہ عمر میں زیادتی، عمر میں اضافے کے رزق، صحت نہیں ہے اگر بیماری ہے تو صحت کا رزق دے دے، آنکھوں کی بنائی اگر کم ہو رہی ہے آنکھوں کا رزق، بنائی مطلب بصارت کا رزق دے دے، کانوں کو سننے کا رزق دے دے، چلنے کا رزق دے دے۔ ہر معاملے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار ہماری برکت ڈال دے، اضافہ کر دے۔ تو یہ دعا آپ یاد کر لیجئے گا، میں نے حرم کو یہ دعا بھیج دی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دے گی انشاءاللہ، کہ اللہم اجعل لی من امری فرجم و مخرجن، فرجم و مخرجن، وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، ومن حیث لا احتسب، کہ یا اللہ مجھے سب سے پہلے تو یا اللہ میرے معاملہ جو ہے نا میرے لیے وہ آسان والا اور کشائش والا کرنا، اور مجھے رزق عطا کرنا یا پاک پروردگار جہاں سے میں گمان کرتی ہوں اور جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یاد کر لیجئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیل سے بھی رہائی کروا دی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس مقام پہ پہنچایا تھا، یہ نہ ہو کہ یہ پڑھتے پڑھتے ہم سارے پاکستان کے پریزیڈنٹ پہ وہاں پہ لڑائی پڑ جائے گی، اب ہم نے کون سے کس نے بیٹھنا ہے وہاں پہ۔ تو انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گھروں میں اتنی عزتیں دے کہ اپنے اپنے گھر میں ہم اس رتبے پہ پہنچ جائیں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنی برادری میں، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام تک ہمیں لے جائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اس کے ساتھ یہ تو دعا تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یاد کروا دوں۔ تو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ 6 چیزیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، اگر دیکھیں جو متقی ہو جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتے ہیں نا، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ ترستا ہے بندہ کہ مجھے پتہ چلے اور میں یہ کروں، مجھے پتہ چلے تو میں یہ کروں۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ جب ایمان کو یقین کا درجہ مل جاتا ہے نا، پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ یقین جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو بہت اعلیٰ مقام پہ لے جاتا ہے۔ اور یقین پتہ کب ملتا ہے؟ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک اللہ واحد، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسے جانتا ہے جیسے میں بھی اپنے آپ کو نہیں جانتی ہوں، میں کیوں پریشان ہوں؟ میرا اللہ جو ہے اس نے جب مجھے یہ کہا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، تو پھر مجھے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں جب بھی اپنے رب کو پکاروں گی، جب بھی میں کسی مشکل میں آؤں گی، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سنیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے، میرے حکم کو مانے،
मैंने वो आयत हमारी फ़ेवरेट आया है ना, सबको कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी। तो वो सारी जो आया है, उसको तो मैं कहती हूँ आप इतना हर रोज़ देखा करें अपनी आँख से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई बीच में वसीला नहीं रखा। कुछ नहीं कहा कि मैं हूँ सुनने वाला। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इतने वो कहते हैं ना कि बारीक बीन, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ऐसे कि बंदे की ख्वाहिश अंदर कोई एक चीज़ है हमारे, अभी हमारे लबों पे भी नहीं आती, अभी हम बयान भी नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। अल्लाह को पता है कि मेरा बंदा क्या किस हालत में। लेकिन आप सोचिए कि जब हमारे हाथ उठते हैं, जब हम अपने रब को पुकारते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रहीम है, जो करीम है, जो जिसके पास पूरी कायनात के खजाने हैं, वो कहते हैं कि तुम सारे के सारे इंसान और जिन्नात जब से ये दुनिया पैदा हुई है और जब आखिरत का टाइम आएगा, सारे के सारे एक जगह पे जमा होके आपकी जो ख्वाहिश है वो मांग लो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अता भी कर देंगे। तो उसके खजानों में इतनी भी कमी नहीं होगी कि अगर आप एक समुंदर के अंदर एक सुई डुबोकर निकालते हैं तो उसके नोक पे जो एक छोटा-सा पानी का एक ड्रॉप लगा होता है ना, उसके खजानों में वो भी कमी नहीं आती है। वो देने को तैयार है। वो कहता है कोई माँगने वाला जिसको मैं अता करूँ, तो फिर हम क्यों परेशान हों? अगर परेशानियाँ हैं ना, तो सिर्फ़ अपने आप को ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने थोड़ा-सा ये रखा है, फलयस्तजीबू ली, फलयस्तजीबू ली। इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म मानें, मेरी बात मानें, अल्लाह के बन जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार क्या है? क्यों कहते हैं इस्तिग़फ़ार करो तो तुम्हें औलाद मिल जाएगी, तो तुम्हें वो क्या वो था बागात मिल जाएँगे और नहरें वाले बागात मिल जाएँगे और तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। हमने पढ़ा है ना इस बारे में। इस्तिग़फ़ार क्या है? अपनी ज़ात के लिए कि या अल्लाह मुझसे गलतियाँ हो गई, मुझे माफ़ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। कि या अल्लाह खुद से गलतियाँ हो गई, माफ़ी दे दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब नहीं करूँगी। अब नहीं करूँगी कहना और उस पे अमल करना। ये नहीं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह उसके बाद फिर से वैसे के वैसे ही हो गए, ऐसा नहीं है। एक दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बिक के देखें, वल्लाही इतनी खूबसूरत ज़िंदगी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब तक वो अपने आप को बेचेगा नहीं ना। कहने वाले कहते रहते हैं, वो कहते दूसरे लोग समझते हैं कि इसको क्या पता पागल ऐसे ही बोलते जाते हैं, फ़नाटिक हो गए हैं, ये हो गया। लेकिन जो इंसान अल्लाह की खातिर बिक जाता है ना, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिखाते इस दुनिया में दिखा देते हैं। आखिरत में तो सबको ही दिखाना है, लेकिन ऑनेस्टली आप ऐसी-ऐसी चीज़ें देखेंगे कि आप मुँह से कोई चीज़ निकालेंगे ना, वो निकलना एक ज़ुबान से निकलने वाली बात और होती है। एक होता है कि दिल से निकल के ज़ुबान पे आए। वो यकीन का लेवल मैं आपको बार-बार आजकल जो यकीन की बात कहती हूँ ना कि इसको इस पे प्रैक्टिस करें, कि मेरे अल्लाह पे मुझे यकीन है, मेरा अल्लाह सुनने वाला है। वो तो काले पहाड़ पे, काली चूंटी, काली रात उसकी एक जो चलने की आवाज़ है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी जानता है। उसको खाना चाहिए, मेरा रब उसको दे रहा है, मुझे कैसे नहीं देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला? मेरी परेशानियों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी जो थोड़ी-सी आज़माइश है निकाल देंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इन्ना माल उस्रि युस्रा फ़इन्ना माल उस्रि युस्रा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है। फिर क्यों असर नहीं जा रहा? फिर क्यों परेशानियाँ हो रही हैं? क्योंकि वो यकीन नहीं आ रहा। दुआओं में वो लफ्ज़ ही नहीं अदा हो रहे। जब आप देखें जब कभी आज की क्लास में मैं ज़्यादातर क्योंकि वही बात है कि कोई भी ऐसा टॉपिक होता है ना ऑनेस्टली दिल चाहता है कि बस बात करते जाएँ। लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ पे स्टॉप थोड़ा-सा कर देती हूँ क्योंकि आगे भी क्लास में काफ़ी चीज़ें हैं। क्या करें? प्यारा ही इतना है अल्लाह का दीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें दीन दिया है, आसान भी इतना, प्यारा भी इतना, हमारी ज़िंदगियों में बहार ही इतनी आ जाती है उससे कि फिर दिल नहीं चाहता कि उसके बारे में बात शुरू होती है कि कहाँ पे बात ख़त्म करें। जी हाँ, अब ये था कि हदीस क्या थी कि 6 चीज़ों की ज़मानत दो। नंबर ये कि जब बात करो तो सच बात करो, झूठ नहीं बोलो। आपको याद है मैंने आपको कितनी दफ़ा ये बात बताई थी ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा था, एक जंग का मौका था कि क्या जंग उहद का था, जब 300 लोग वापस चले गए थे सहाबा और 300 लोग जो थे उनका इरादा हो रहा था वापस जाने का क्योंकि वो घबरा गए थे। वो ख़ैर एनीवे वो जब आप पूरा किस्सा पढ़ेंगे वापस तो आपको समझ आएगी। तो सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता।
کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پرپس کے ساتھ بھیجا ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ جب ہمیں اس پہ یقین ہو جاتا ہے، ہم اس پہ ٹھک جاتے ہیں نا، تو باقی سارے جھوٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب بات کرو تو سچ کہو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس اگر امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو نصب کیا ہوگا اس کی پیٹھ پہ ادھر، تو کہتے ہیں وہ اس جھنڈے سے پہچانا جائے گا کہ سارے آپ سوچیں کتنی ذلت ہوگی کہ وہاں پر پتا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے خیانت کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، امانت میں خیانت کی تھی۔ تو نمبر 4 یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5 یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو گناہ سے روکے رکھو۔ تو یہ 6 چیزوں کی ضمانت اگر تم مجھے دیتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیے وعدہ جو کرتا ہے نا بندہ کسی سے، عہد کرنا، یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ رہا تھا کہ بدر کا موقع تھا، تو ایک تو لوگ اتنے صحابہ کم، 313 لوگ کہتے ہیں، تھوڑے سے ادھر ادھر نمبر ہو جاتے ہیں لیکن اب چلے 313 ہی ہم سمجھتے ہیں۔ ادھر 3000 کا لشکر، اتنا اب پوری تیاری کے ساتھ، ادھر کچھ ہے ہی نہیں، اور صرف ایک ایمان، اور صرف کہنا تو اس لیے کمپیریزن میں بول رہی ہوں، مطلب اس کے پاس سب سے بڑی چیز تھی مسلمانوں کے پاس ایمان کی دولت تھی، اللہ پہ یقین تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حذیفہ بن یمان جو ہے نا، وہ اور ان کے ساتھی ایک تھے ان کا نام تھا حسیل آئی تھنک، میں غلط نہیں بول رہی ہوں کیونکہ عربی کے نام ہوتے ہیں سم ٹائم زیر زبر نہیں لگی ہوتی تو اس لیے بولتے ہوئے تھوڑا سا لگتا ہے ایسے۔ تو ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ جنگ کا موقع ہے تو ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ تو کیونکہ حذیفہ بن یمان جو تھے نا، یہ سفر پہ تھے، مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں مشرکین نے انہیں پکڑ لیا اور ان کو اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کو بتایا کہ کچھ بات ہوئی ان کے ساتھ، تو انہوں نے اس بات پہ ان کو چھوڑ دیا کہ جب بھی کبھی کوئی موقع ایسا ہوا تو تم مشرکین مکہ جو ہے ان کے اگینسٹ جب جنگ ہوگی تو تم ادھر ان کا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ لیکن ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنے والے، کیونکہ وہاں تو ہم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ واپس چلے جاؤ، تم نے جو وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، کیونکہ مسلمان اپنے وعدے سے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا اس کا یقین صرف اور صرف اپنے اللہ پہ ہوتا ہے، اگر کامیابی ملنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دیں گے، لیکن وعدہ خلافی نہ کرو۔ اس کے علاوہ اتنے موقع ایسے تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ اکبر، اتنا پیارا وہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے لکھ دیا تھا نا، ابھی سائن نہیں کیے تھے، ابھی لکھا تھا۔ تو ایک صحابی تھے جو مکہ سے، ان کے فادر ہی تھے جو مکہ، مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے رسول اللہ سے بات کرنے، کیونکہ اب عمرے کے لیے نکلے تھے، واپس بھیج رہے تھے ان کو، اور وہ لکھ رہے تھے سارا، انہی کا بیٹا تھا، ابو جندل کے نام سے آئی تھنک ان کا نام آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس پہ اتنا ظلم کرتے تھے اور ان کو بیڑیاں بنا کے اس کو بند کیا ہوا تھا، وہ کسی طرح سے اپنے، جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ کسی طرح سے وہاں سے بھاگیں، اور آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، اور آ کے صحابہ بھی ساتھ ہی تھے تو آ کے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور مجھ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور میرے مجھے ایسے بیڑیوں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور مجھے اب آپ لوگ مجھے امان دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ چکے تھے نا، اور وہ یہی تھا کہ اگر ان کا کوئی بندہ مدینہ آتا ہے یا مسلمانوں کے پاس آئے گا وہ اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر ان کا کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس پہ بھی سائن کر دیے تھے۔ تو ابھی کیونکہ یہ سائن نہیں ہوئے تھے، ابھی لکھا تھا کہ یہ شرطیں ہیں اس کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ابو جندل میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد تجھے آسانیاں تیرے لیے کرے گا، تو چھٹ جائے گا، لیکن ابھی تو واپس چلا جا۔ کین یو امیجن؟ کہتے ہیں صحابہ اتنی تکلیف میں تھے اس دن، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ واپس بھیج رہے ہیں تو کس حالت میں ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا، لیکن وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی واقعات آتے ہیں
बस अल्लाह सुब्हानह तआला से दुआ करें कि हमें दीन की असल अल्लाह सुब्हानह तआला समझ आ जाए, ताकि हमारे लिए आसानियाँ हो जाएँ। क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं? जब हमें ये एहसास होता है कि अगर हमने ये किया तो अब फ़ायदा होता है ना कि हम छोटे-छोटे फ़ायदों की ख़ातिर हम झूठ बोल देंगे, वादा ख़िलाफ़ी कर लेंगे, किसी को धोखा दे देंगे कि शायद इससे हमें जो फ़ायदा मिल रहा है वो हमें मिल जाए या हमारा वो ज़ाया ना चला जाए। क्योंकि हमें अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं होता। देने वाली उसकी ज़ात है। जब उसने हमारे नसीब में लिख दिया है ना, तो हमें मिल के रहने वाला है। कोई हमसे ले नहीं सकता, और जो चीज़ उसने नहीं लिखी है, वो कोई दे नहीं सकता। ये जब हमें इस बात का यकीन हो जाए तो आसानियाँ हो जाती हैं। अल्लाह अकबर! तो चलिए जनाब, अब हम आते हैं। मैं हदीस आज 2 आप लोगों के साथ, एक तो मैंने दुआ शेयर की थी इमाम जाफ़र की, और दूसरी मैंने आपके साथ हदीस एक शेयर की है। इसलिए कि मैं रात को 12:30 बजे घर पहुँची, और सोते-सोते मुझे रात के 3 बज गए थे। तो मैं देख रही थी कि मैंने आज की क्लास में, क्योंकि मेरा मेन ये था कि मैं मंडे को किसी तरह से वापस आ जाऊँ, मेरी कमिटमेंट है मंडे की क्लास की। तो अल्लाह सुब्हानह तआला जी कबूल व मंज़ूर करे हमारी इस कमिटमेंट को, और अल्लाह सुब्हानह तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि जो कुछ हम सीख रहे हैं, उस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम सूरत अल हिज्र की आयत नंबर आज इंशाअल्लाह जी 60 करेंगे, या 60 है, राइट? फलम्मा 60 हमने, हाँ, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमने पूरा वाक़या पढ़ लिया था, और उसके बाद अब हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में भी बेसिक डिटेल हमने लास्ट क्लास में हमने देख ली थी। अब देखते हैं, क्योंकि अब 4 नबियों का, 4 कौमों का किस्सा अल्लाह सुब्हानह तआला यहाँ पे बयान कर रहे हैं। ये पहले भी हम इसके किस्से को बहुत डिटेल में पढ़ चुके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि कुरान जो है वो एक दफ़ा में नाज़िल नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक़्त जितनी ज़रूरत थी अल्लाह सुब्हानह तआला उसी तरह से अहकामात दे रहे थे। तो जिस वक़्त रसूल अल्लाह, आप ये भी गौर कीजिएगा कि ये सूरह जो है नाज़िल हो रही है कब? मक्का के आखिरी दौर में। सूरह यूसुफ के बाद ये नाज़िल हुई है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसिकली तसल्लियाँ भी दी जा रही हैं कि देखो, तुमसे पहले लोगों के साथ ऐसे हुआ था, तुम फ़िक्र नहीं करो कि अगर ये लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तो पहले नबियों के साथ भी ऐसे हो चुका। तो आया नंबर 60 में देखते हैं, अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं, 59 से आई थिंक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ है कि हाँ जी, इल्ला आला लूतिन, निजात देने वाले हैं इन सबको। हाँ जी। हाँ, सॉरी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम क्यों, आयत नंबर 57 में हमने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा मामला क्या है? फरिश्तों से कहा कि तुम क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि हमें एक मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है, लेकिन वहाँ पे आले लूत जो है उनको हम बचा लेंगे। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इल्ला इम्राअतुहु, मगर सवाए उसकी बीवी के, कद्दरना, मुकद्दर कर दिया हमने, इन्नहा, बेशक वो, लमिनल गाबिरीन, कि वो पीछे रहने वालों में से होगी। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि वो क्यों पीछे रहने वालों में से होगी। देखिए, एक तो ये यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है। यूजुअली होता है ना कि जो दाइए दीन होते हैं, हम समझते हैं कि उसके घर का एक-एक बंदा भी ना उसी तरह से होगा जैसे वो खुद है। तो ऐसा कई दफ़ा मुमकिन नहीं होता, बदकिस्मती से। तो यहाँ पे तो देखिए, नबी थे, उनकी बीवी थी, अल्लाह सुब्हानह तआला उनके बारे में कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ख़यानत नहीं की थी, किसी नबी की बीवी ने ख़यानत नहीं की। लेकिन वो, क्योंकि वो जो उनकी कौम के लोग थे, जो कुछ वो कर रहे थे, वो उनका साथ दे रही थी इस सेंस में, क्योंकि वो बुरा नहीं लगता था, उनको लगता था ठीक कर रहे हैं, या जो भी है उनका उस लिहाज से। मैंने यही लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि देखिए, अगर हम खुद बुराई ना करें, हमें पता है हम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, नंगे-पंगे कपड़े हम तो नहीं पहन रहे, वो पहन रही है, फलाँ पहन रही है, तो उसको पूछा जाएगा अल्लाह सुब्हानह तआला। तो ऐसा नहीं है। अब ये देखिएगा कि अगर आप कोई भी वाक़या कुरान का उठा लें, आपको याद है अहले किताब के साथ जब सब्त का वाक़या हुआ था, बंदर बनाया गया था, तो क्या हुआ था? 3 गिरोह बने थे ना। हमने 3 गिरोह में से एक गिरोह वो था जिन्होंने उस दिन मछलियाँ पकड़ी थी। उन्होंने तो खुलेआम अल्लाह सुब्हानह तआला की नाफ़रमानी की, लेकिन उन्होंने खुलेआम भी नहीं की। आप देखें कि उन्होंने हीला बहाना करके, कि जैसे उन्होंने कहा कि हम उस दिन तो नहीं पकड़े, उन्होंने नेट लगा दिया था, और उस दिन वहाँ पे मछलियाँ आ जाती थी, अगले दिन पकड़ते थे। चालाकी कर रहे थे, राइट? हम करोड़ दफ़ा ऐसी चालाकियाँ कर रहे होते हैं कि नहीं, हम ऐसे तो नहीं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर दिल से पूछें
तो अल्लाह की नाफ़रमानी ही हो रही होती है ना। तो अच्छा जी, एक तो वो थे जिन्होंने जिनको बंदर बना दिया, और दूसरे कौन थे? दूसरे वो लोग थे जिन्होंने नेट नहीं लगाया था, उन्होंने मछलियाँ नहीं पकड़ी थी, लेकिन उन्होंने उनको मना भी नहीं किया था। राइट, ये बहुत गौर वाली बात है। और तीसरा ग्रोह जिसको नजात मिली थी वो कौन था? जो उनको मना करते थे, जिनको वो कहते थे कि जाओ पीछे हटो, तुम तो सारा वक्त ऐसी बातें करते रहते हो, तुम जाओ यहाँ से, हम थोड़ी उस दिन पकड़े हैं, हमें ज्यादा पता है हम क्या कर रहे हैं। तो वो ही बचा था जो कह रहा था, जो बात हम अक्सर कहते हैं ना कि कहना मुश्किल है, लेकिन आप देखिएगा कि जब आप अखलास से कहेंगे ना, तो आपकी बात कहने वाले तक पहुंच ही जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला तो सुन रहे हैं ना, हमारा तो अजर लिखा जाएगा ना, हमें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है हम तो पूरा कर जाएंगे ना। लेकिन आप यहाँ पे हर वाक्य में आप ये देख लीजिएगा कि कहना है, नबियों ने भी कहा, रसूलों ने कहा, उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लास्ट प्रॉफिट है, उसके बाद अब ये मेरा और आपका काम है। तो यहाँ पे उनकी बीवी जो है वो पीछे रहने वालों में से थी। फलम्मा, बस जब जा आला लूतिनिल मुरसलीन, कि जब आए फरिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे हुए थे फरिश्ते, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। क़ाला, कहा, इन्नकुम, कि बेशक तुम कौमुन मुनकिरून, कि तुम एक कौम हो, एक कौम हो जो अजनबी हो। यहाँ पे ये क्यों कहा था फरिश्तों को? क्योंकि यहाँ पे फिर से गौर करें इस बात को भी कि लूत अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि वो फरिश्ते हैं। नबियों को भी गायब का इल्म नहीं था, सवाए इसके जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्म देना चाहते थे, जिस वक्त जिस तरह का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दिया, वो पूरा गायब का इल्म नहीं जानते थे। यही बात यहाँ पे कि वो नहीं जानते थे कि ये फरिश्ते हैं, क्योंकि फरिश्ते जो आए थे वो इंसानों की, अब खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे। तो उन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा और कहा कि तुम अजनबी लगते हो, क्योंकि अगर कहीं और से आए हो, सफ़र से आए हो, तो उनके कपड़ों से, उनकी थकावट से, उनके पता चलता है। अब ये खूबसूरत शक्ल में एक नौजवान लड़कों की शक्ल में आए हैं, तो वो परेशान हो गए उनको देख के। कालू, उन्होंने कहा कि उन्होंने फरिश्तों ने कहा, बल जिनाका, कि लाए हैं हम तुम्हारे पास, बिमा कानू फीही यमतरून, कि वो चीज़ जिसमें ये लोग शक करते हैं। क्या शक करते थे? वो ये शक करते थे कि कुछ नहीं होना। उनको क्या कहते थे लूत अलैहिस्सलाम को? अच्छा, जो तूने अज़ाब लाना है ना, तो लाके हमें दिखा दे। वही बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का कहते थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं। अब आप भी देखिए कि हम कभी किसी को बहुत ज़्यादा कहते हैं, स्पेशली अपने बच्चों को बार-बार कहते हैं, तो कहते हैं, माँ, ऐसे नहीं होता कि वो आवाज़ वाली आवाज़ निकालते हैं कि कुछ नहीं होना, ऐसे आप सारा वक़्त ऐसे कहती रहती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं करना। या दोस्तों को भी आप अगर कहते हैं तो यही साउंड निकलती है, वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, मकसद यही होता है कि कुछ नहीं होना, ऐसे ही वो फलाने को देखो, वो फलान को देखो, उसको तो कुछ नहीं होता, वो भी सारा कुछ यही कर रहा है जो हम कर रहे हैं। तो फिर आप सारा वक़्त ये क्या कहते रहते हो? यही चीज़ उन्होंने क्या कहा था कि वो मैं हम क्या चीज़ लेके आए हैं जिसमें ये शक करते थे कि कुछ अज़ाब ले आओ। क्यों क्यों कहते थे? क्योंकि उनको पता था आना कोई नहीं है। डर नहीं था ना, आना कोई नहीं है, ये ऐसे ही बस कहता है। तो उन्होंने फरिश्तों ने कहा कि हम वही चीज़ लेके आए हैं। व आतईनाका, और हम लाए हैं तुम्हारे पास बिल हक़, सच बात। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला, हक़ क्या है? कि जिस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फैसले कर दिए हैं वो हक़ है, वो सच है, वो होके रहने वाले हैं। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच्चे हैं। फ़अस्री बिअहलिका, तो अब यहाँ पे वो उनको लूत अलैहिस्सलाम को वो कह रहे हैं कि बस ले चलो बिअहलिका, अपने घर वालों को, बिक़त्इन, एक हिस्से में, मिनल लैल, रात के, वत्तबि, और चलते चलो, अदबारहुम, पीछे उनके, वला यल्तफ़ित, और ना पीछे मुड़कर देखे, मिनकुम, तुम में से, अहदिन, कोई एक, वम्दू, तो चलते जाओ, हैथु, जहाँ का उमिरून, तुम्हें हुक्म दिया है। अब यहाँ पे फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि रात के एक हिस्से में तुम अपने घर से निकलना और पीछे मुड़ के तुम लोगों ने नहीं देखना। अब इसमें मुफस्सिरीन ने डिफरेंट तफसीर की हैं। किसी ने कहा कि द रीज़न वाज़ के पीछे जब वो देखते अज़ाब इतना बुरा, ऐसा अज़ाब किसी कौम पे नहीं आया। इन पे 3 तरह के अज़ाब आए थे, और वो उनको ये था कि क्योंकि उनकी अपनी कौम थी ना, और पीछे डेफ़िनेटली उनकी, अगर उनकी बेटियाँ थी तो उनकी माँ भी पीछे थी। तो उनको ये था कि अगर पीछे देखेंगे तो हो सकता है कि एक रहम का जज़्बा आता है, या खौफ आ जाता है, या इस तरह से, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हुक्म दिया था कि फरिश्तों को, और उनको कहा कि तुम उनके पीछे-पीछे चलना, उनको आगे चलने देना और उनके पीछे चलना। वक़दैना, और फैसला पहुँचा दिया हमने, अलैहि, तरफ उसके, ज़ालिकल अम्र, ये है मामला उनका, ज़ालिका, इस अल अम्रा, मामले का, इन्ना, बेशक, दाबिरा,
जड़ जो उनकी थी हाउलाई उन लोगों की मक़तूउन मुस्बिहीन कि सुबह होने से पहले सुबह होने तक उनकी जड़ कट जानी थी, कि सुबह जब होनी थी तो उनके ऊपर अज़ाब आ चुका होना था क्योंकि आधी रात को ये निकले हैं ना, तो जैसे ही ये निकले वहाँ से पीछे से उनके ऊपर अज़ाब पहुँच गया। अब आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वजाआ और आ गए अहलुल मदीना थी, मदीना वाले शहर वाले यस्तबशिरून खुशियाँ मनाते हुए। अब ये वाला जो है ना ये पिछली बात जो है वो बाद में हुई है, यहाँ पे वो रब्त नहीं है ऐसा कि अच्छा उसके मुताबिक ये बात हो रही है। ये वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना ये इससे पहले का वाक़या है कि जब ये फरिश्ते वहाँ पे पहुँचते हैं खूबसूरत यंग लड़कों की शक्ल में, तो उनको जब शहर के लोगों को पता चलता है तो वो खुशियाँ मनाते हुए कि यहाँ तो लड़कियाँ हैं क्योंकि कहते जो बाज़ तफ़सीर में आया कि लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ना उन्होंने बता दिया था बाहर शहर में लोगों को। अब यहाँ पे ये देखिए कि उस शहर में ये बुराई आम हो गई थी। हर कोई ईच एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व नहीं था। जो कर रहे थे ज़्यादातर लोग कर रहे थे। जैसे हम नहीं कहते कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि बहुत गुर्बत आ गई, या मुसलमानों की फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हो तो हम कहते हैं मुसलमानों के बड़े बुरे हालात हैं आजकल, हर जगह पे पिस रहे हैं, ये हो रहा है। तो हर मुसलमान नहीं पिस रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग पिस रहे होते हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो बयान किया गया कि ज़्यादातर लोग जो थे ये इस गलत काम में मुब्तला थे, और बाकी जो लोग थे वो कौन थे? जो उनके साथ थे। वो उनको बुरा नहीं कह रहे थे, उनको ये था ये कर रहे हैं तो हम तो नहीं कर रहे, तो अज़ाब पे सभी पे आ गया था। इसीलिए ये मैं जो इतना ज़ोर इस दफ़ा लगा रही हूँ ना इस बात पे, वो ये है कि हम लोगों ने जो नॉर्म कर देते हैं ना चीज़ों को, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, हम कहते नहीं हैं, तो वो चीज़ें आम होनी शुरू हो जाती हैं और उसमें फिर बहुत बड़े-बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे कि वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून खुशियाँ मनाते हुए क़ाला कहा, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी कि ये मेरे मेहमान हैं, फ़ला तफ़दहून तो देखो तुम मुझे रुसवा ना करना। अब लूत अलैहिस्सलाम को तो पता था कि ये किस मकसद से आए हैं। अब ये डर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं, अभी इस मामले में अभी लूत अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता कि ये फरिश्ते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे देखो रुसवा ना करो। वत्तकुल्लाह देखो अल्लाह से डरो, वला तुहज़ूनी और देखो तुम मुझे ज़लील ना करो। क़ालू कहा अवलम ननहका अनिल आलमीन क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था तमाम जहान वालों से। बिल्कुल वही सेंटेंस है जैसे आप कहें कि मैंने क्या तुमने हमें मना नहीं किया था कि तुम पूरे जहान का ठेका ना लेना, या हमने तुम्हें मना किया था कि तुम ऐसे मतलब दूसरे लोगों के साथ तुम भलाई जैसे कर रहे हो तुम ऐसी चीज़ें ना करो, तो तुम्हें हमें पहले वार्न कर चुके हैं। क़ाला कहा हाउलाई बनाती। अच्छा ये वाली जो आया है ना इस पे अक्सर लोगों ने ये कहा कि लूत अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपनी बेटियों का कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, नौज़ुबिल्लाह, तो तुम इनके साथ अगर तुम कुछ करना चाहते हो कर लो। लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने जो कहा वही बात सच है कि क्योंकि रसूल और नबी जो होते हैं उनकी कौम की जो बेटियां होती हैं वो उनकी बेटियां हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम अपनी कौम की जो बेटियां हैं तुम उनके साथ निकाह करो, तुम उनके साथ जो तुम करना चाह रहे हो। क़ाल का हाउलाई बनाती ये बेटियां हैं मेरी, इन कुंतुम फ़ाइलिन अगर हो तुम कुछ करने वाले, कि अगर तुमने कुछ करना है तो हम मतलब अपनी कौम की जो बेटियां हैं तुम उनसे निकाह करो। अब ये वाली आयत जो है इतनी प्यारी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खूबसूरती के साथ तसल्ली दे रहे हैं। फरमाते हैं कि ए नबी लाउम्रुका कि आपकी ज़िंदगी की कसम इन्नहुम लफ़ी सकरातिहिम यामहून कि अलबत्ता वो अपने नशे में बहक रहे थे। कुर्बान जाऊँ अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी मोहब्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा बयान करते हुए कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी की कसम है नबी कि वो उस वक़्त अपने नशे में बहके हुए थे। अब देखिए कसम खाने के बारे में भी आप देखें कि किसी की कसम नहीं खा सकते सिर्फ सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला की, क्योंकि कसम किसकी खाते हैं? यहाँ पे रसूलुल्लाह की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्लाह किसी की भी कसम खा सकते हैं, वो तो खालिक है ना, सारी उसकी मखलूक है, उसी ने पैदा किया है। तो इंसान जब कसम खाता है तो अपनी दी बेस्ट चीज़ की, जैसे अगर हम कोई अपने जो गलत कसम खाते हैं, जैसे कहते हैं ना मेरे बच्चों की कसम नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नहीं खानी चाहिए कभी भी, गलत है। तो क्योंकि होता है कि इससे बढ़ के मुझे कोई चीज़ अजीज़ नहीं है, तो यहाँ पे ला अमरुका को ना यहाँ पे रुक के सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत को देखिए
महसूस करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी और नबी की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम नहीं खाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द ओनली वन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा। तो अच्छा, अब हम अपनी कसम की तरफ आते हैं। नंबर 1 ये कि कसम का कफ़ारा जो है, अगर हमने कभी कसम खाई है, कसम खाई है तो आप उसका कफ़ारा अदा करना होता है अगर कसम तोड़ दें। कसम क्या होता है? एक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अहद है, आपने कसम खाई। अच्छा, इसमें 2 तरह की चीज़ें आएँगी। नंबर 1, आपने कसम खाई और कसम टूट गई, अब क्या करें? उसका कफ़ारा अदा करने के लिए सूरत आई थिंक अल-माइदा में है इसके बारे में कि नंबर 1 ये कि 10 मस्कीन को खाना खिलाना, रेगुलर खाना जैसे आप घर में खाते हैं। अगर आप खाना नहीं खिला सकते तो 10 मस्कीन को कपड़े पहनाना, मतलब जो भी उनके जैसे सतर ढँप जाए उनका, इस तरह के कपड़े। नंबर 3 ये कि अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक गुलाम आज़ाद कराना। ये देखिए, इस्लाम में ये चीज़ें थी ना, तभी तो सारे गुलाम आज़ाद हो गए थे। इतने ज़्यादा लोगों को इस तरह से कफ़ारे के चक्कर में भी लोगों ने कितने-कितने गुलाम आज़ाद किए थे। अच्छा, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो फिर क्या करना है कि 3 रोज़े रखने हैं। ये है कसम का कफ़ारा। अब देखिए, मैंने जब पहली दफ़ा ये आया पढ़ी थी, तो मुझे याद है कि अल्लाह, बचपन में तो हमने कितनी कस्में झूठी खा लेते थे। अम्मी के डर से ना, अम्मी ने अगर कोई ऐसी चीज़ें शरारतें करते थे बहन-भाई मिलके, तो अब फ़ौरन ही कसम खा जाते थे। नहीं, नहीं, अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया ऐसे। तो जब मैंने ये आया पढ़ी तो मैंने अपनी बहन को कहा कि रोज़ एक देग खाने की गरीबों को खिला दो, इतनी कस्में, उनका कफ़ारा कैसे अदा करेंगे? आई वाज़ जस्ट जोकिंग। लेकिन ये इसकी कसम का कफ़ारा है। अब क्वेश्चन क्या होता है? देखिए, एक वो कसम है जो एक अहद फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से किया कि मैं ये करूँगी। आपने वो पूरा, आप लेटर ऑन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मैं जी 10 रोज़े रखूँगी, राइट? बीमार हो गए, नहीं रख सके, तो अब ये तो कसम टूट गई, तो अब क्या करें? तो फिर आपने ये जो मैंने आपको बताया ये करना है। अब बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं कि वहाँ तो फँस गई थी, वही वाली बात जो मैंने नहीं कहा, लेकिन वो कॉन्शियसली कि वो फँस गए थे, हमने झूठी कसम खा ली। तो झूठी कसम का ये कफ़ारा नहीं है। झूठी कसम की तौबा करनी पड़ेगी, वो तो बहुत ही गलत बात है। ये हु मुम जैसे कहा ना कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, तो ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो फिर तोहमत किसी पे लगा दो, अल्लाह ना करे ये गलत काम, तो हाँ, मैंने वो किया था, चलो मैं कफ़ारा दे दूँ, ऐसा नहीं है। जो अब आप तोहमत के बाब में देखें ना, अगर वो तो है तो फिर तो कोड़े पड़ते हैं, फिर तो वो आप जाके सूरत नूर पढ़ के देखें, फिर वो वाली चीज़ आएगी। वो कसम का कफ़ारा ये नहीं है। ये वो वाली कसम है कि जब आपने कसम खाई थी, जब आपने कोई अहद किया था, तो आपकी नीयत खालिस थी। आपको पता था कि ये मैं हर सूरत काम करूँगी, लेकिन वक़्त के साथ कोई ऐसा मामला पेश आ गया, सेहत ने नहीं इजाज़त दी, या कोई हालात ऐसे हो गए, या आपने किसी को कहा था कि मैं तुम्हारी ये मदद करूँगी, उस वक़्त नहीं कर सके। तो उस वक़्त पहले नीयत खालिस थी, उस वक़्त हालात की वज़ह से नहीं कर सके, तो ये कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कहा, ये साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी बात की कि आपकी ज़िंदगी की कसम, बेशक वो उस वक़्त अपने नशे में बहक रहे थे, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिकीन, तो पकड़ लिया उन्हें एक चिंगार ने, सूरज तुलू होते वक़्त। अब यहाँ पे उनके ऊपर जो अज़ाब आया था उसका ज़िक्र हो रहा है कि सुबह के वक़्त सबसे पहले एक 3 मैंने बताया ना अज़ाब आए थे। एक नंबर 1 ये था कि कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चीख, जो इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि उससे उनके कान जैसे फट गए थे, इतनी ज़ोर से। पहला अज़ाब ये था, फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा, तो कर दिया हमने ऊपर उसका, नीचे इसके, व अमतरना, और बरसाए हमने अलैहिम इन पे, हिजारतम मिन सिज्जील, पत्थर पक्की मिट्टी के। अच्छा, सेकंड अज़ाब क्या था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैर से ना पूरी बस्ती को नीचे से पकड़ के ऊपर ले जाके, कहते हैं कि फरिश्तों ने, हदीस में आता है कि जो बस्ती के जो कुत्ते थे उनके और मुर्गों की आवाज़ आसमानी दुनिया पे सुनी थी। वहाँ तक ले जाके कहते हैं पूरी बस्ती को ऊपर से नीचे फेंका था। अल्लाह अकबर! और तीसरा अज़ाब क्या था कि इनके ऊपर पत्थर बरसे थे, और पत्थर भी कहते हैं सल्फर जैसे होता है ना, ऊपर से बरसते थे और नीचे से जैसे निकल जाते तो फट जाते थे, जैसे इस तरह वाले अज़ाब था इनके ऊपर कि कोई कसर नहीं थी। आज तक ऐसा अज़ाब किसी के ऊपर नहीं आया था जो इस कौम के ऊपर अज़ाब आया था। तो आज आप देखें, लोग कितनी आराम से बात कर देते हैं ना, या हमारे साथ फलां, वी नो देम, वो मेरे साथ जॉब करता है या करती है, जो भी है, तो दे आर सो पोलाइट, दे आर सो नाइस। सोचते भी नहीं है हम लोग कि हम इनके बारे में जब बात कर रहे हैं तो मेरे रब ने क्या कहा है। पाकिस्तान में तो आप देखें,
इधर-उधर आप जाते हुए देखते हैं सफ़र जब हम गाड़ी में होते हैं तो क्या जब खिड़की वो नॉक करके जो कर रहे होते हैं, तो हम यही ऐसे डरे होते हैं कि इनकी बदुआ ना लेना, इनकी बदुआ ना लेना और क्या-क्या हम लोगों ने चीज़ें बना दी हैं इन लोगों के साथ। लेकिन देखिए मैं सिर्फ़ ये बात कहती हूँ कि कुरान में आप देख लें, अल्लाह सुब्हान तआला ने सिर्फ़ 2 चीज़ों की बात ही की है ना, एक इंसान जब पैदा किया, एक औरत है और एक मर्द है। इसके बारे में भी डिटेल में इंशाल्लाह कभी मैं आप लोगों से बात करूँगी कि इसके अलावा अगर कोई भी तीसरी चीज़ है, जो किसी में नुक्स है, जो कमी है फॉर एग्ज़ाम्पल पैदाइशी अंधा होता है, पैदाइशी बाज़ बच्चे वेजिटेबल की तरह होते हैं, वो चल मतलब वो हिल भी नहीं सकते। पैदाइशी बच्चे ऑटिज़्म होता है बच्चों को। इसी तरह से अगर कोई नुक्स ऐसा है, तो वो एक बीमारी है जिस पे सब्र है और जिसका अजर है आखिरी दुनिया में। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया में फ़हाशी फैलाना शुरू हो जाए या हम गलत तरह से उस चीज़ को लें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम दीन की असल को समझ सकें। वो लोग तो जो कुछ कर रहे हैं, आप देखें साथ देने वाले तो उससे भी बढ़ के हमें ये लगता है चलो अल्लाह का शुक्र है मेरे तो बच्चे ऐसे नहीं है ना। आज आप देखिए कि कितनी आम ये चीज़ें हो रही हैं। अगर मेरे घर में नहीं है तो कहीं न कहीं तो मैंने अराउंड सुना है ना और सुनते-सुनते अगर हमने 40 घरों में एक घर में फॉर एग्ज़ाम्पल सुना है ना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 20 में आएगा, 10 में आएगा, 5 में आएगा और फिर घर में आ जाएगा। जब हम चुप रहेंगे, इन सारे किस्सों में हम यही सीख रहे हैं। हम जिस मुकाम पे हैं ना, हम तो अपने मुकाम से सीखे ना, अल्लाह ना करे हम उस मुकाम पे नहीं हैं जो इन्वॉल्व हैं, राइट? हम उस मुकाम पे आ जाते हैं ज़्यादातर जहाँ पे चुप रहने वाले थे। हम वहाँ तक पहुँच जाएँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि जो उनको मना करने वाले थे ताकि हमारी बचत हो जाए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उन पे पत्थर बरसाएँगे पक्की मट्टी के, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिलमुतवस्सिमीन कि बेशक इसमें निशानियाँ हैं किन पे? जो लोग गहरी नज़र रखते हैं, जो सोचते हैं, जो इन वाक़यात से जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताए हैं, वो सबक लेते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्यों बताए हैं? ये हमारे लिए तो लाया अमल है ना कुरान, तो इससे हमने क्या सबक सीखना है? तो एक इसके बारे में मैं पढ़ी थी कि जो गहरी नज़र रखने वाले आपने देखा कई दफ़ा होता है ना हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनमें से बाज़ लोग बड़े समझदार होते हैं। वो कहते हैं वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं कि वो किसी को देखते हैं ना तो उसको उसका अंदर-बाहिर पढ़ लेते हैं। ये फ़रासत होती है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं। जब इंसान की नज़र ऐसी होती है ना, आपको मैं एक छोटा-सा हिंट देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप सोचना शुरू करते हैं, अपनी क्लींजिंग करना शुरू करते हैं ना कि अच्छा मैं ऐसे जब एक्ट करती हूँ तो मेरे अंदर क्या फीलिंग होती है। उस वक़्त तो मैं तकब्बुर कर रही होती हूँ ना, तो मैं तकब्बुर जब कर रही हूँ तो मेरे अंदर जो फीलिंग होती है कि मैं अपने आप को शो ऑफ करना है, तो जो कमी मेरे अंदर है उसको मैं हाइड करके तो दूसरी चीज़ को एलिवेट करूँगी ताकि लोगों को लगे कि वॉव! मैं तो ऐसे हूँ। हर गुनाह, हर ऐसी चीज़ के साथ आप देखें कि रिलेट कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ थी। तो आपको जब वो फ़रासत मिलती है ना, आप किसी को जब देखते हैं ना कि कोई उस तकब्बुर से चल रहा है तो आप उसके अंदर की फीलिंग को जान लेते हैं कि ओह माय गॉड! फिर आप उसके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये तो बड़ी तकलीफ़ में है। ये बेचारी तकब्बुर इसलिए कर रही है कि ये क्या हाइड कर रही है अंदर और किस चीज़ को ये ज़ाहिर करना चाह रही है, एक्सेप्टेंस के लिए कर रही है। तो उस पे आप इम्प्रेस नहीं होंगे, उस पे आपको उसके लिए दुआ करने को दिल चाहेगा कि ये इस मुसीबत से निकले। या आप किसी को देखेंगे कि वो शो ऑफ कर रहा है। अगर जो भी शो ऑफ करने वाली चीज़ें आप ज़हन में रख लें, तब भी आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं ना कि जो ज़ुबान से लफ्ज़ निकलते हैं ना, लफ्ज़ आपके अंदर के पूरे हालात बता देते हैं। अब किसी को 5 मिनट गौर से सुनो ना, तो आप उसके अंदर के हालात भी बता दोगे कि ये बंदा क्या कह रहा है, क्यों है? किसी का एक सेंटेंस भी आपको उसके अंदर-बाहिर की हालात बता देता है। ये बड़ी फ़रासत, बड़ी प्यारी चीज़ होती है। उसमें सिर्फ़ ये होता है कि बंदा फिर समझ जाता है कि इस बंदे को हेल्प की ज़रूरत है। इस नज़र से अगर वो फ़रासत को देखे। तो इमाम शाफ़ी और इमाम मोहम्मद कहते हैं एक दिन खाना काबा के सहन में बैठे हुए थे, तो एक आदमी गुज़रा। तो इमाम शाफ़ी ने कहा कि ये जो आदमी गुज़रा है ना, ये बड़ा ही है। बड़ाई वो क्या कहते हैं जो भी है। अच्छा और इमाम जो मोहम्मद थे उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ये लोहार है। तो वो आदमी जब उनके पास आया तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने कहा कि पहले मैं बढ़ई था अब फिर मैं लोहार वाला काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने हँस के कहा कि हाँ ठीक है। तो क्योंकि दोनों की बात ही ठीक थी तो ये फ़रासत होती है कि देख के बंदा पहचान जाता है कि इंसान क्या है।
لیکن اینی یہ تو میں آپ کو ویسے بتا رہی تھی، لیکن وہ فراست کا جو میں نے آپ کو بتایا نا، جو بڑے اب آہستہ آہستہ آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ جب جاننا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر دھوکہ نہیں کھاتے، آسانی کے ساتھ لوگوں کو پہچان ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا بے شک وہ لَبِ سَبِيلٍ مقیم کہ البتہ وہ راستے پر تو جو قائم ہے۔ تو یہ جو بستی تھی نا لوط علیہ السلام کی، یہ جب یہ لوگ جاتے تھے وہاں سے مدینہ سے شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے یا عراق سے مصر کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بستی راستے میں ان کے آتی تھی۔ دے نو، ان کو پتا تھا، کیونکہ ایسی جو ڈیڈ سی ہے ابھی آج بھی وہاں پہ دیکھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں کہ اتنی ویرانی پوری دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے جو آج بھی وہاں پہ ویرانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وہاں سے گزرتے تھے، دے نو اس بستی کو، وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ جن کے پاس ایمان آ جائے گا نا، ان کو ان میں ان سارے قصوں میں جو جو یہ پڑھیں گے ان میں نشانی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک تھے اصحاب ایکا۔ اصحاب ایکا کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھے۔ ایکا کہتے ہیں جنگلات، جیسے بہت تھک جنگل نہیں ہوتے، گھنے جنگل جن کو کہتے ہیں، تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہی ایک بستی تھی، تو اس کو اس بستی کو کہا جاتا تھا جنگل والی بستی۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ظالمین، تو البتہ وہ بھی ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، تو انتقام لیا، منہم ان سے، کس نے؟ نا، ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتقام لیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو انتقام لیا ہم نے ان سے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں لبی امام مبین، البتہ راستے میں تھے واضح، مطلب نظر آتا تھا جب یہ جاتے تھے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو بستی تھی، یہ والی بستیاں جو تھیں یہ راستے میں آتی تھی جب یہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ انتقام ضروری نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی نا کہ پوری قوم وائپ آف نہ ہو، تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انتقام جو ہوتا ہے نا یہ سزائی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی عذاب ہمیں نظر آئے تو ہمیں پتہ چلے۔ ہر انسان اپنی زندگی دیکھے، کہاں کہاں ہم پھنسے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہم مشکلات میں ہیں، کہاں کہاں ہم ایسی چکر میں آ جاتے ہیں کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ جب تک ہم اللہ سے استغفار نہیں کر لیتے، واپس نہیں مڑ جاتے، یہ چیزیں اگر ہمارے زندگی میں آ جائے نا، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کیوں مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے، ادھر بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں کا نہیں مانو گے تو اسی راستے پہ ہوگے، یہاں پہ چلو گے تو مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کس سے مانگو گے پھر؟ جب اس رب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن میں کہ جب یہ کشتیوں میں پھنس جاتے ہیں، اندھیری راتوں میں پھنس جاتے ہیں تو اسی رب کو پکارتے ہیں، اور جب وہ اس کی پکار سنتا ہے پھر وہ دوبارہ سے ویسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ویسے ہوں۔ اس راستے پہ چلتے ہوئے تکلیفیں آئیں گی، لیکن آپ سوچیں کہ جو مومن ہے نا، جو حق پہ چلنے والا ہے، پریشانیاں اس کی زندگی میں بھی ہیں، امتحان اس کی زندگی میں بھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان امتحانوں میں اس کے لیے سکون رکھ دیتا ہے، ان امتحانوں میں اس کے لیے چین بھی رکھ دیتا ہے اور اس سے نکال بھی دیتے ہیں۔ آج کی دعا میں نے جو آپ کو سکھائی ہے نا شروع میں، اس کو یاد کر لیں، مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور آپ کبھی مانگ کے ایسے دیکھیں جیسے مانگنے کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لوگو تم نے میرا حق ہی نہیں ادا کیا، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان کے کہ میرا رب کون ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ نہ مانگو تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے مانگو تو کبھی شرمندہ نہ ہونا کہ ہائے ابھی تو کل مانگا تھا، ابھی تو یہ بھی مانگا تھا، اب پھر مانگنے آ گئی ہوں۔ نہیں، اس کو مانگنا اچھا لگتا ہے، اس کی شان کے مطابق مانگو، جتنا مانگنا ہے اس سے مانگو، دے گا وہ۔ صرف فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں۔ اتنی سی بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو زندگی خوبصورت تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں کے نظارے دکھا دیتے ہیں۔ آپ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، آپ محلات میں رہ رہے ہیں، آنیسٹلی فرق وہ وقت ایسا آ جاتا ہے، وہ فیلنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی لے آتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سڑک پہ سوئے ہوئے لوگوں کو جو اللہ والے ہو جاتے ہیں یا اللہ کو پہچان جاتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنتیں دکھا دیتا ہے۔ وہ وہاں پہ سوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ نظارے ہوتے ہیں، نظارے یہاں سے نہیں ہوتے، نظارے ادھر سے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت چیزیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی بھیڑ میں ہوتے ہو، چل رہے ہوتے ہو، بات کر رہے ہوتے ہو، لیکن آپ ایک اور دنیا میں سفر کر رہے ہوتے ہو۔ یہ بہت پیارا مقام ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال تیری خاطر دے دیا، بک جو اللہ کی راہ میں۔ پھر آپ دیکھو، اور آنیسٹلی بکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دینی ہے اور یہ سارا کچھ چھوڑ دینا، سب کچھ ہوگا، بچے بھی ساتھ ہوں گے، فن بھی ہوگا، پارٹی میں بھی جاؤ گے، سیرے بھی کرنے جاؤ گے، سب کچھ جاؤ گے، لیکن اپنا مقصد حیات کے ساتھ جاؤ گے، مقصد کہیں پہ بھی نہیں چھوڑو گے، اور چھوڑنے کو دل بھی نہیں چاہے گا۔ جیسے وہ چھوٹے گا نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ایک ماں ایک دودھ پیتے بچے کو نہیں چھوڑ سکتی ہے نا، بڑوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ 9 دن ہو دروے کہ کہاں جانا ہے، چھوٹے بچے کو نہیں چھوڑتی ہے، اس کو ساتھ چپکا کے رکھتی ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ چلا جائے، وہ چھوڑ بھی نہیں سکتی کسی بھی حالت میں۔ ایسے ہی ہوگا کہ آپ اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑ سکیں گے۔ کہیں پہ بھی آپ پھر رہے ہوں گے نا، آپ کے دل کے اندر اللہ کی یاد، آپ کوئی نہ کوئی آیا یاد کر رہے ہوں گے، آپ کوئی نہ کوئی دعا یاد کر رہے ہوں گے۔ جیسے یہ والی دعا جو میں نے آج آپ کو سنائی ہے شروع میں، میرا تھا کہ مجھے بھول گئی تھی۔ آنیسٹلی ہوتا ہے نا کہ بہت دیر سے نہیں پڑھی ہوتی تو ذہن سے نکل جاتی ہے، تو میں نے اس لیے اس سفر میں یہ دعا یاد کی کہ ایک کنیکشن بھی رہتا ہے کہ اچھا جب میں ادھر گئی تھی بچوں کے ساتھ ویکیشن پہ تو تب میں نے یہ دعا یاد کی تھی۔ اور سورۃ مزمل میری پکی نہیں ہو رہی تھی، آخری سورۃ مزمل کی آپ کو پتہ ہے نا آخری آیا کتنی لمبی ہے، تو وہاں پہ آ کے میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں ڈنڈی مار جاتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھ کے بھی پڑھ رہی ہوں، جہاں جہاں رک رہی ہوں۔ تو میں نے سوچا کیونکہ 3 گھنٹے کا سفر تھا جانے کا اور 3 گھنٹے کا آنے کا تھا، تو میں وہ آیا جو ہے نا میں نے اپنے فون میں نکالی ہوتی تھی تو میں اسی کو پکا کرتی جا رہی تھی، اور اتنا مزہ آ رہا تھا کہ جہاں پہ بھی میں ہوتا تھا نا، ایک زمانہ تھا، ابھی کیا 3 منٹ اوپر ہوا نا، 1 منٹ میں بتاتی ہوں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں نا تو اتنا سرور آتا ہے کہ دل چاہتا ہے بس سنتے رہیں۔ وہ زمانہ تھا جب ہم گانے سنا کرتے تھے، وہ لگتا تھا ایسے کیسے ان کو سرور آتا ہوگا قرآن کی، ٹھیک ہے تھوڑی دیر سن لی ہے پھر اتنا تھوڑی کہ بندہ، اب گانے تو ہم سارا دن بھی سنا کرتے تھے جب کالج کا زمانہ تھا یا اس طرح سے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو آنیسٹلی مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ وہ گنگناہٹ جو ہوتی ہے نا، آپ تلاوت ہی کر رہے ہوتے ہو، کوئی نہ کوئی آیا، کوئی نہ کوئی بات اب ذہن میں ابھی آ رہا ہوتا ہے، کانوں میں اپنی آواز جا رہی ہوتی ہے، آپ پھر بھی رہے ہیں، آپ اپنی دنیا میں، اپنی مزے میں، اب وہ جو یاد کر رہے ہوتے ہیں آپ اسی کو ریپیٹیڈلی یاد کرتے جاتے ہیں، کیونکہ سورۃ مزمل کی آخری جو آیا ہے 19 نمبر کی، وہ اتنی لمبی ہے کہ اچھا واپس اچھا نہیں، پھر واپس نہیں، وہ واپس وہاں سے پھر سے سٹارٹ کرتی ہوں۔ پڑھ کے دیکھیے گا پوری سورۃ مزمل کے نا، اردو میں ترجمہ، جن کو زبانی نہیں آتی، آپ میں سے اکثر کو ویسے آتی ہوگی لیکن جن کو نہیں آتی ہے تو ترجمہ اس کا پڑھ کے دیکھیے گا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اگر آپ تہجد میں بھی پکے نہیں نہ ہوئے تو سورۃ مزمل پڑھ لیں، آپ کو اتنا پیار آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو پڑھتی ہی تھی، وہ ان کو کہا کہ تم میں جانتا ہوں کہ آدھی رات سے 1/3 نہیں 3/4 نہیں، مجھے وہ بولنا نہیں آتا، کہ آدھی رات سے زیادہ حصہ جو ہوتا ہے نا، تو اتنی رات یا پھر نصف رات یا پھر 1/3 نائٹ جو ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ قیام کرتے ہیں، تو دیٹ مینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی قیام کیا کرتے تھے۔
तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसानियाँ कर दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दिया कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम मसरूफ़ होते हो, दिन के वक़्त और भी काम है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसानियाँ की कि चलो जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं फ़रमाया कि अच्छा फिर चलो सो जाना, फ़जर में उठ जाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा नहीं, जितनी आसानी से मुयस्सर आए उतना पढ़ लिया करो, कुरान में से। आप सोचिए तहज्जुद के वक़्त जो कुरान पढ़ा जाता है ना क्योंकि नफ़ल है, तो उसमें हम कुरान खोल भी सकते हैं, राइट? बाज़ उलमा का है इसमें, वो कहते हैं नहीं खोलते, बाज़ कहते हैं कि नहीं फ़र्ज़ में नहीं खोलें, लेकिन नफ़ल और सुन्नत में आप खोल सकते हैं। बाज़ ने ये कहा कि नहीं फ़र्ज़ में भी खोल सकते हैं, इट ऑल डिपेंड, आप जिसको भी जैसे फ़ॉलो करते हैं। लेकिन नफ़ल में मैं खोल लेती हूँ। तो अगर आपके पास इनफ टाइम होता है, देखिए जो बड़े हैं ना हमारी उम्रों में, हमारी नींदें भी थोड़ी कम हो जाती हैं, तो तो आप कुरान निशानी लगा लिया करें। जब आप खड़े पढ़ते हैं, साथ एक छोटी-सी टेबल रख लें हाइट में। जब आपने पढ़ा, आप उसको साइड पे रखा, फिर आप रुकू में गए, सजदा किया, जब आप खड़े हुए आपने वापस उसको खोला। आप देखिए, आप नमाज़ के अंदर ही आपका पूरा कुरान, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तहज्जुद में पढ़ा, फिर 2 सुन्नत आपने फ़जर में पढ़े, तब भी आप खोल लें। आपने ज़ोहर में पढ़े जो सुन्नत नफ़ल, आप तब खोल लें। आपने मगरिब में पढ़े, अपनी इशा में पढ़े, तो ऑलमोस्ट आपका दिन में एक पारा कंप्लीट हो जाता है। इतना मज़ा आता है जिसकी कोई हद नहीं। तो आप जब खड़े पढ़ रहे होते हैं, उस वक़्त आप कुरान पढ़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रमाया है कि सुबह के वक़्त का जो कुरान है वो पेश किया जाता है। और उस वक़्त तो वैसे ही लालच इतना होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकार रहे हैं कि है कोई माँगने वाला। देखिए फ़र्ज़ तो हमने सबने करना ही है, लेकिन जो नफ़ल पढ़ता है दैट मीन्स कि उसको मोहब्बत हो गई है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, तो तभी तो वो एक्स्ट्रा इबादत करेगा। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हम एक्स्ट्रा इबादत, जो नफ़ली इबादत करते हैं, तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रमाया ना कि जो फ़र्ज़ पढ़ते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो बेइंतहा पसंद है। सबसे हाईएस्ट वही है जो अपने फ़र्ज़ पूरे करते हैं। उसके बाद जो नफ़ल पढ़ते हैं, जो नफ़ली इबादत करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके हाथ बन जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी आँख बन जाते हैं। वो सारी हदीस आपको याद है ना? ये नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, हम ये नहीं कह सकते अल्लाह हाथ हमारे बन गए या इस तरह से, मतलब इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे को वो काम ही नहीं करने देता कि जो गलत तरह से है, वो देखने नहीं देता जो गलत है, वो चलने ही नहीं देता जो गलत रास्ते पे चले। तो इसलिए नफ़ली इबादत किया करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे जी। वंस अगेन अल्लाह सुब्हानहू तआला ये साल भी जो जनवरी फरवरी वाला आ रहा है, इस साल को भी हम लोगों के लिए मुबारक करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरी करे। जो बीमार हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको शिफ़ाए कुल्ली अता करे। जो जिनके घरों में औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको औलाद की नेमत अता करे। जिनके घर में शादियों के मसले हैं, बेटियों के या बेटों के, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी आसानियाँ फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आने वाला दिन हमें अपने मकसद पर कायम रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल और मंज़ूर करे और हमारे एक-एक लम्हा हमारी जन्नत में जाने का रास्ता आसानियों वाला कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको, हमें नहीं पता कि आने वाला साल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी तकदीर में क्या लिखा है। बस दुआ करते हैं कि जो कुछ लिखा है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको आसानियों वाला रखना। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ का हथियार तो दिया ही हुआ है ना हमारे हाथ में। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त के बगैर, उसके इज़्ज़न के बगैर तो दुआ भी नहीं बंदा कर सकता। वो लफ्ज़ भी नहीं अदा होते, राइट? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसका इज़्ज़न माँगे कि या पाक परवरदिगार मुझसे राज़ी हो जा। दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। और फिर दुआ करें, मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्बल अशियाइ इलैया वजअल खौफका अख़वफ़ल अशियाइ इलैया वक़्ता अन्नी हाजातिद दुनिया बिश्शौक़ि इला लिक़ाइक व इज़ा कररत आयुना अहलुद दुनिया मिन दुनियाहुम व अक़रर ऐनी मिन इबादतिक। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब दुनिया वालों की मोहब्बत तो दुनिया में रखे, तो मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा सुकून अपनी इबादत में रखना। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफ़ीक अता करे कि हम कुछ ऐसे काम कर जाएँ कि हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, हमारी नेकियाँ जो हमने छोटी-छोटी की हैं वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे तमाम स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि वो दीन का काम करें और वो ऐसे ही दूसरों तक दीन की बात पहुँचाएँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी ज़ुबान में वो आसानियाँ पैदा कर दे।